Kon mo palit og tambal, kanang nasuwayan, kanang masaligan, kanang dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Kalidad nga tambal, vitamins ug pampagwapa. Naa ang Unilab para nimo. Mao kana ang alagang Unilab. Kini nga portion na to kanato sa seed liniment mga higala. Mahigala ang nailanak ayong epektibo nga liniment sa mga masa nga seed panyawan liniment oil kaniadto, seed liniment oil na karon. Kay kini karon mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo. Ang imong katambayayong sa tanang kapait sa imong kinabuhi sama sa arthritis, rheuma, panuhot, butod sa tiyan, tinaakan sa lamok ug mga insekto, kagid-kagid, kuto ug lusa, pwede usab kini gamiton sa paso aron dili na kini makahubag pa. Sulbad na kana sa seed liniment oil. Kalimot ha, seed liniment oil ginama sa Seed Pharma ug aprobado sa Food and Drug Administration, giapod-apod sa seed marketing, tatak seed marketing, tatak magaling. Askang ngilngiga mga kaigsunan, no? Mapalit na ang seed liniment oil sa tanang mga branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, Joss Pharmacy, sa Kawayan Masbate, sa Carlo Marketing sa Ormoc Usaba, sa Roosevelt Drug sa Batulete o sa tanang butika sa inyong mga lugar.